ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои канали Саудо ТВ, мардами хонахар, мардами заминхар, мардами дураи ватан, ҳама кас ҳастозани хубен, саломати хубай, вақту хушай. имрӯз 15 феврали соли 2025 10 дона хона ҳай набуртон мекунем, тамошо кунед. хонаҳо арзон беҳад, хонаҳои арзон ғалтид баҳри шумо тоқи тамошо кунед ва баъдан барои реклама муроҷиат мекунем. замин, мошин, хона, квартира чизе боша барои фурӯши реклама кардан дар WhatsApp рӯй кунед. мо навори бояд на реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда дӯстон ҳастай. аз душанбе, аз ваҳдат, аз ҳисор, аз бохтар, аз данғара, аз восе, хулас беҳтарин наворо, беҳтарин хонаҳои арзон баҳри шумо тамошо мекунем. ҳамин ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ наворда якта лайк мемонем, дар ҳамин канал подписатсия мекунем. ман навора сар мекунам дӯстон азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Ёвон. хоб дорои 3 ҳуҷра, масоати 5 сотих замин, Ач Рико, ноҳияи Ёвон, ҳамхели адрес. хоб 250 000 сомон нарх, рақамҳои дастӣ 0707 ахиршай занг бизанед. муомилаи хубам дорам. дар ноҳияи Ёвон, посёлкаи Фурқат, тарафи 4 совхоз, поёни Ачрико меган. об пастаяни дари ҳавлида ҳастай. нархша 250 000 сум мегем. конкретни харидорои серьёзни бошен, агар боз як чинимчи муомилаи созам мекунам. ва дӯстони азиз, худотон дар таги нархҳои ҳар як хона рақамҳои телефонҳои соҳибхона менда боша, занг занем. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дорои 2 ҳуҷра, масоати 2 сотих замин, шаҳри Бохтар, қурғани Пешина, автовокзал, маҳаллаи Ғайрат мега. ана ҳаминҷа қарор дорад. ана ҳамин хона мебинед, бо нархи 215 000 сомонӣ савдо карда мешавад. салом дӯстон мега. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Қурғонтепа, маҳаллаи Ғайрат, кӯчаи Гулистон. 2 хона таъмири оддӣ, бараш веранд, кухни, ҳамом, ҳоҷатхона, об ҳастай. маълумоти пурра, рақамҳои WhatsApp ахираш 0035. касоне ки харидорӣ карданӣ ҳастен, ҳамроҳи соҳибхона маслиҳат кунед. чизе ки мо навор мекунем дар ҳамун таги нархаш номероша мемонем. 215 000 сум нархи хона. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. боз хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ, дорои 3 ҳуҷра. ана и ҳавлиш дӯстони азиз. масоатшам 3 сотих замин будааст. полигони шаҳри Тузда қарор доштааст. 290 000 сомон нархша муайян кардиянд. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp 5484. хонаи фурӯшӣ хоб свет дора дар ноҳияи шаҳри Туз, полигон назди коллеҷ, бо ҳамаи шароитош мега. свет мега красни линида пайвастай, ҳамин ҳисоб ҳастай свето мега. хоб шароитош дита колодес, баняш, қатъи развалкашай, хоб люкс, кухниш ҳамроҳи гарнитурош, плита газ, хоб ҳавокашак, қолин. 2 дар хона
خلاص معلوماتی بیشتر زنگ زنین. کسی میخره 290,000 متر زندگی میکنی. میگذاریم با چهارمین خانه فروشی دوستان عزیز. باز خانه فروشی نزدیک حولگی در شهر دوشنبه در ناحیه شاه منصور. مساحت 7 سوتیق زمین، گردش محکم. خب دارای 3 حجره، شاه منصور ناحیه‌اش، دوشنبه شهرش، 260,000 نرخش. فروشی در رودکی نزدیک ناحیه شاه منصور. میگه 9 کیلومتر بالای 3 سوتیقه ها. عبارت از 2 پدوال. ساختمانش به انجام نرسیده. سویت شهری نزدیک خانه فقط خب اتوبوس هست، اتوبوس 35 37 دیگر ها. خب معلوماتی بیشتر زنگ بزنین، مسیح کنین. 260,000 سومون نرخش. رقم‌های واتساپ 45 و 30 رقم‌های صاحبخانه اخیر شای. خب کسانی که خریداری کردن هستین زنگ زنین. بعدا خانه هاتون رفته خدمت نوار کنیم ساز میشوه. همین نوارو معقول باشه اگر لایک مونین، نباشه لایک نمونین بچه عزیز. خلاص نوارو تماشا کنین. میگذاریم با پنجمین خانه فروشی. خانه فروشی هسته که باز نزدیک حولگی دارای 4 حجره، مساحتی 6 سوتیق زمین، کیروفیک، شهر بختر، قرغانی پیشینه. 280,000 سومون نرخ. نگاه کنید بچه عزیز، آدرس را چقدر فهمونده سم بودی خواهی گوش کنین. همی چی آدرسی میگیم همی خیلی مقصد هست بعضی همینجا آدمایی که مثال صاحب خانه ها هن، ما رکلامشون میکنیم، ما را گوش کسن. چی آدرسی میگن همون را میگیم بچه عزیز. به خفگی یک خانه را تعریف کنیم یک خانه را تعریف نکنیم خیلی گپ عموما وجود نداره. خب کیروفیک، شهر بختر، قرغانی پیشینه. 280,000 سومون نرخ، حوله 6 سوتیقه، 4 در خانه، کوخنی، بانیا، ساونا. برای معلوماتی پره رقم‌های واتساپ 01 76 خوزی زنگ بزنین، مسیحت کرده بگیرین. خانه همی حالت همی سستانی قرار دارد. کسی میخره 280 میگه سودا در پیشی خانه. معامله سوزم دو کمتر. زنگ زنه از امی کانال یوتیوبی سودا تیوی نمره 1. میگذاریم با ششمین خانه فروشی. 10 خانه فروشی هسته که باز نزدیک حولگی در شهر حصار، محله بلشویک، دارای 4 حجره، مساحتی 8 سوتیق زمین. همی خانه همی حالت قرار دارد. 165,000 سومون نرخ. وقتی که ما نرخ گفتیم دوستان در ویدیو را نگذرونین، آدرس را گوش کنین بعد. سروشنا حصار ده محله بلشویک، از رایون طرفی راهی شهر نو رفتن ده میگم. مساحتی 8 سوتیق زمین. ماشین هم باشه علیش میشوه. سروشنا خریدارای سریوز نه زنگ زنین، معامله خوشراه کم میکنیم. اوب سویت هم داره میگه اونا استال باش. خب خداتون باز معلوماتی بیشتر رقمای دستی 34 و 34 ده بازی زنگ بزنین، معقول باشه بریم بخرین. خانه هاتون ویدیو نوار کده روی کنین یا که خدمت رفته ویدیو فسانش کنین با خوب میشوه. اگر ویدیو نتونین روی کده سرعت بگیرین میشوه دوستان عزیز. قسمتی کوارتیره ها. هفتمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی هسته که 2 حجره کوارتیره در یکم اتاج، 47 متر کوادراتی، شهر حصار، شهرک شراره. 173,000 سومون. آدرس را گوش میکنیم اکو. برای معلوماتی بیشتر رقم‌های 11 59 اخیر واتساپ شه زنگ زنین. ریمونت bez ریمونت، کاروبکا سروشنا فروشی در شهرک شراره، بینو 59. خب در یکم اوشیونه 2 خانگاهی 47 متر کوادراته. خب عین حال میگه کار در دویم اتاج رفته سای. مقصد چی میگه ایسوس کارباری دلششته. نگاه کنیم معلومه خودش فساد میگن چی میگن بچه عزیز. خب معلوماتی بیشتر شد رقم‌های واتساپ شموندیم میتونین زنگ بزنین. همین خیلی پرایک باید شوه دوستان عزیز. یکی این همین خیلی حالت ده حوزی قرار دارد. معلوماتی پر زنگ زنین. 173,000 سومانی میگه. هشتمین کوارتیره فروشی امروزمون. کوارتیره فروشی هسته که در 8م اتاج، 44 کوادرات متر، 2 حجره کوارتیره، زرنیسور، شهر دوشنبه. نرخش میگه که 270,000 سومانی. شما باور میکنین دوستان اکو دودارو اپو خوارو همه خانه هایی که ما نوار میکنیم دیده استیم ده نرخو به حد قیمتن. بعضی او زنگ میزنه دودار
180,000 сум дорем, ягон як хонагаи ремондор боша зиндагӣ кунем. охир дӯстон нести хеле хонаҳо. мисол боша агар мо навориш мекунем ку яке ҳами чизе ки мо меёвем ҳамун хел навориш мекунем. баъзеҳо занг мезананд ки додарҷон мо дар ягон хона биё бите. мо риэлтор нестем бародари азиз. ӯ кора риэлторӣ мекунанд, ӯ хеле нестем. хоб чизе ки мо меёвем ҳам видео ютуб мемонем. мақсад худ мо надорем. маълумоти бештари хона занг занед. Наҳамин квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар дуюм этаж дорои 28 метри квадратӣ. шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. 269,000 сомон нархаш. ҳамин арзоноша мо ҳаракат мекунем. медонед дӯстон мемонем. ҳамин чӣ қадар арзон боша мемонем. барое ки мега як матал ҳастае ку сум боша мега дар ҳамун ҷангал шурбо ҳай ба ҳамн хотир одамое ки 2 миллион 3 миллион сум доранд мора тамошо намекунанд. ин гап мисол рост айда медонем дӯстон. нашоти хона яҳуҷрагай дуюм этаж 28 квадрат метр, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, 269,000 сум. хоб обсвет дора, техпаспорт дора. нархи ахирша мега мешинагиш дига савдо намешава. илтимос беҳуда нороҳат накунед. ҳамин касоне ки 269,000 сомонӣ дорен, ана ҳам одам бихара. ина марамат занг занен. ана ҳамин ҷахаро дорад. дигоҳ кунед. знак монагай. даҳумин квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар дуюм ошёна 45 метри квадратӣ. дигоҳ кунед. хоб 245,000 сомон. Душанбе, Гипразем, Чимтепа қарор дорад. духонагай 45 квадрат метра дар дуюм этаж мега. ранги сурат чӣ хел мебинем? падабой тайёрай, кафел ва полша худи харидор ремонт мекунад. касоне ки мехарада ҳамин қакадиян ба ҳамин қадараш 245,000 мега дар шиша худотон мехарен мекунед дӯстон. то бозори Гипразем 3-4 километр роҳ ҳастай. хоб маълумоти пураша агар хоҳем гирифтан рақамҳои дастӣ 8282 бозӣ занг бизанед. чизе ёфтем, чизе рӯй кардан, чизе хоҳиш кардем, ҳамаша монем дӯстон. я лайк маъқул боша бимонед. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе боша дар WhatsApp рӯй кунед. реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафаре ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариё менависен. фақат дар WhatsApp нависонед, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунед. зиндаву сарбаланд бошед.